Udah guys, stucknya guys. Dan ini bomnya guys tuh. $350 plus stand 350 plus stand saya beli ini 350 plus stand tuh ya guys, 350 plus stand. Ini bukan bekas serbuk besi ya, mainkan kayak stiker gitu loh ya. Oke guys, kita akan pasang guys. Ayo. Oke guys, kita akan pasang guys. Ini guys standnya guys, tuh guys stand. Unboxing dulu guys. Ini guys, pendekkan. Ini guys, ya kita akan pasang. Ini ada bomnya nih guys. Tuh guys, belum ada apa part mic-nya ya guys. Nah, ini tuh. Oke. Kita pasang guys. Guys, kita dapat. Ingat 350 plus 10. Mantul. Bomnya guys. Kita pasang guys. Bismillah. Oke guys. Nah ini guys, jadi guys hasilnya guys 350, nggak rugi guys. Paten loh. Oke sabar.